جب ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار کا جو ضعیف ہوتے ہیں گھر میں انتقال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں گھر میں شور شرابہ ہنگامہ آرائی نہ ہو، بلکہ اس وقت گھر میں امن چین اور سکون ہونا چاہیے۔ سب کے سب چیخیں مار رہے ہیں ان کی بیماری دیکھ کر، تو جو اس کا انتقال ہو رہا ہے وہ وحشت زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کا غم تھوڑا ہے، جانے والے کا غم زیادہ ہے۔ وہ دنیا چھوڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ ایمان ساتھ لے جائے گا کہ ایمان چھوڑ کر جائے گا، یہ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ زندگی تو پوری گزر گئی، مسجدوں میں بھی گزر گئی، نمازوں میں گزر گئی، جس طرح سے بھی گزر گئی۔ موت کے وقت اگر کلمے پر خاتمہ ہوا تو یہ سب نمازیں، یہ اجتماع، یہ اعتکاف، یہ جمعہ، یہ سب کا ثواب ہے۔ اور اگر موت کے وقت میں اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا تو یہ نمازیں، یہ ذکر و اذکار، روزہ، صدقہ، حج کیا، عمرہ کیا، قرآن پڑھا، یہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ لہٰذا مرنے والے کا کلمے پر خاتمہ ہو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کسی کا گھر میں انتقال کا وقت ہوتا ہے اور ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید وقت اس طرح سے آ گیا ہے جیسے ضعیف ہے، بستر پر ہے اور بالکل کم گفتگو کر رہے ہیں اور بولنے مشکل ہو رہی ہے، تو وہ ٹائم پر ان کے پاس ٹھہر کر جو اس وقت کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نرمی سے پڑھیں گے، ٹھنڈک سے پڑھیں گے، زور کے ساتھ، زبر کے ساتھ، جور کے ساتھ، ایک ضرب کے ساتھ ذکر وہ نہیں ہوگا، بلکہ ٹھنڈک کے ساتھ کہ اس کی روح نکل رہی ہے، وہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ آپ کا ناخن پکڑ کر جب پلیٹ سے کھینچیں گے اور ناخن نکل جائے گا تو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ پورے جسم میں آگ لگ گئی، ایسی تکلیف ہوگی۔ تو پورے جسم سے جب روح نکالی جا رہی ہوگی تو کیا عالم ہوگا اس کے اوپر۔ تو وہ ٹائم پر زور زبردستی چیخ پکار نہیں، پڑھو پڑھو، یہ جملہ تو ہرگز نہیں بولنا۔ بہت بری بات ہے کہ مرنے والے کو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کہنا، یہ جو ہے ایک قسم کی نادانی ہے، یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرنے والے کو پڑھو پڑھو، وہ تکلیف میں اگر کہے گا کہ نہیں پڑھتا کلمہ، اس کے بعد انتقال ہو گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے کہ آپ نے غلط بات کہی تھی وہ ٹائم پر، جو آپ کو بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو ہرگز ہرگز وہ کام نہ کریں جو کرنا منع ہے، بلکہ جب اس کا انتقال کا وقت ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف آپ ہلکی آواز میں کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں، سن کر وہ کلمہ پڑھیں، لیکن آپ بول کر کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ دونوں کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اور دوسری چیز، جب وہ کلمہ پڑھ لے یا کلمہ نہ بھی پڑھے تبھی وہ مسلمان نہیں رہا، کیونکہ کلمہ نہیں نکلتا ہے منہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ نہیں نکلا تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تکلیف کی وجہ سے نہیں پڑھا، سینے میں ایمان اس کے موجود ہوتا ہے، اس نے انکار نہیں کیا، اتنا کافی ہے۔ ایمان کا انکار نہیں کیا، قرآن کا انکار نہیں کیا، کلمے کا انکار نہیں کیا، خاتمہ ہوگا تو وہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، کیونکہ اس کے سینے میں ایمان موجود ہے۔ زبان کے اوپر لوگوں کے سامنے بولنا اس کے لیے لازم نہیں تھا، دل میں ہو سکتا اس کے ایمان جاری ہے، تو اس کا ایمان ہی پر خاتمہ مانا جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ جیسے انتقال ہو گیا تو اول وقت میں کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں پر ایک شخص شدید بیمار ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا انتقال ہو جائے گا، آپ تشریف لائیے ہمارے گھر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اس امتی کے پاس تشریف لا رہے تھے، جب تشریف لائے گھر میں داخل ہوئے تو عورتیں مرد سب جمع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے جو بیمار سمجھ کر جنہیں لٹایا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور اسی وقت فرمایا یہ تو انتقال کر گئے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی آنکھیں کھلی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کا بدن سے روح جدا ہوتی ہے تو انسان اپنی آنکھوں سے روح کو جاتا ہوا دیکھتا ہے اور آنکھیں تکتی رہ جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ جیسے بلندی پر راکٹ چلا جاتا ہے، جہاز چلا جاتا ہے، زمین کا ہوا ٹھہرا آدمی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا ہے، تو نگاہیں انسان کی دیکھتی رہتی ہے کہ میرے جسم سے میری روح جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے، اور پھر وہ نکل کر آنکھوں سے جا رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اب اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آنکھوں کو بند کرے، کیونکہ اس کو جو طاقت تھی وہ روح کی وجہ سے تھی، اب یہ بند نہیں کر سکتا۔ دیکھنے کا تھا کہ جب روح تھی اس وقت دیکھ رہا تھا کہ یہ جا رہی ہے اوپر کی طرف، اس کے بعد نکل گئی، اس کی آنکھیں اوپر کی طرف رہتی، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ آنکھوں کو میچ دیا جائے، آنکھوں کو بند کر دیا جائے، دونوں پلکوں کو بند کیا جائے۔ تو دونوں انگوٹھوں سے دونوں پلکوں کو بند کریں گے۔ خون ابھی گرم ہوتا ہے، خون ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی روح جدا ہوئی ہے، دل کی دھڑکن ابھی ہلکی سی چل رہی ہے، پوری کی پوری ختم نہیں، بس تھوڑا یوں اس طرح سے ہل رہا ہے معمولی سا دل، اور اس وقت میں خون کی گرمی ابھی باقی ہے۔ آپ دونوں انگوٹھے آنکھوں پر رکھ دیں اور کافی دیر تک رکھیں، کچھ سیکنڈز رکھیں،
आधे मिनट तक 1 मिनट तक रख दें, आप थोड़ी देर बंद करके हटा देंगे और दूसरे काम में लग जाएंगे तो फिर आँख खुल जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना है, बल्कि बंद करने के बाद थोड़ी देर तक दोनों आँखों पर अंगूठे वैसी रखना पलकों पर, और कुछ देर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ऐसे ठहरे रहना, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। और उस वक्त में लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, आप ऐसे टाइम पर परेशान होकर क्या करना है, वो करना है, सीने पे मार ले रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये बिल्कुल मर्द आदमी की तरह खड़े रहना है और बिल्कुल इस्तक़लाल के साथ वो काम करना है। दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, कोई भी अजीज़ अक़ारिब रिश्तेदार जो ज़ईफ़ अब रुख़्सत हुए हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आँखें बंद कर देना है। उसके बाद जो हाथ इधर पड़ा था, उधर को पड़ा था, उसको हाथ को बिल्कुल सीधा आप इधर लाएंगे, सीधा हाथ आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा लेकर आ जाना है। और गर्दन इधर को ढलक गई थी, उधर को ढलक गई थी, आप इधर उधर नहीं, सीधा कर देना। अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा राइट में चलेगा, लेकिन लेफ्ट में नहीं चलेगा। तो इस तरह से चेहरे को रख देना। और उसके बाद जो पैर पहले वे ऐसे रह जाते तो दोनों पैर ऐसे हो गए, तो नहीं, दोनों पैरों को खड़ा करना, अंगूठे से अंगूठे को मिलाकर, नाड़ा वगैरह जो होता है घरों में उसको थोड़ा सा कट करके किसी के भी नाड़े को, फिर दोनों पैरों को घींटी डाल देना, दोनों पैरों पर घींटी डाल देना, ताकि वो पैर बिल्कुल सही लगे जब जनाजा हो, तैयार हो। क्योंकि अब जिस्म ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद अगर पैर ऐसे थे, अब कितना मोड़ ले, नहीं मुड़ेगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए अभी गर्म है खून, तेज़ी के साथ काम करना है और दोनों पैरों को एकदम सीधा कर दें और दोनों अंगूठों को मिलाकर बांध दें। और उसके बाद ओढ़नियाँ जैसे रहती, बच्चियों की ओढ़नियाँ रहती, या हमारा जो ऐसे चादरें वगैरह रहती, जो सफ़ेद कलर हो तो अच्छा है, ऐसा कपड़ा लेकर उसका सर से जबड़ों के पास से लेना, ये दाढ़ी के नीचे का जो हिस्सा रहता है जबड़े, जबड़ों के पास से लेके इधर सर के पास ऐसा लेकर जबड़ों को कस कर घींटी डाल देना। मुंह खुला हुआ ना हो, दोनों होंठ दाढ़ बंद हो जाए, मुंह बड़ा सा खुला है, ये अच्छी बात नहीं है। आप इस तरह से मैयत को छोड़ दिए हैं, रिश्तेदार का आपने कुछ ख्याल ही नहीं रखा, मरने के बाद आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया आपने, तो आप उसका जो हक़ होता है वो हक़ अदा करें। और वहाँ पर ठहर कर मैयत के काम को पहले, सबसे पहले सीधा और सही काम जो करना है, गर्मा गर्मी में करने वाला काम होता है। ठंडक वाला इंतज़ार करते हुए मेरे को ऐसा हो गया था, मेरे को गम हो गया, ये गम वगैरह की बातें नहीं। अब सीधा काम का टाइम में काम करें, दूसरा काम ना करें। तो सीधा सीधा जबड़ों को सर से बांधकर दोनों जबड़े मिल जाना चाहिए, दांत मिल जाए, होंठ मिल जाए, इस तरह से आप मिला दें। उसके बाद थोड़ी सी रुई लेकर नाक में रख दें ताकि हवा नाक के अंदर ना जाए। उसके बावजूद भी कानों के ज़रिए या मुंह थोड़ा सा खुला है, अगर सीने में हवा जा रही है, पेट फूलने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैयत का पेट बड़ा सा हो जाए तो 1 किलो 2 किलो जो नमक होता है वो पाकिट को फाड़ना नहीं, वैसे ही पैकेट जो मोटा नमक हो या बारीक नमक हो, जो नमक होता है 1 किलो या 2 किलो, मोटा आदमी है तो फिर 2 किलो ले लें कि और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और अगर दुबला पतला आदमी है तो उसका 1 किलो का उतना नमक लेकर, फिर नमक की पाकिट डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, कोई दस्ती में या कोई रुमाल में जो वाइट कलर का हो तो अच्छा है, वो दूसरा रंग भी चलेगा लेकिन वाइट ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर लपेट दें। उसको घींटियाँ डालने की ज़रूरत नहीं, खाली हल्का सा ऐसा लपेट कर मुकम्मल पेट के ऐसे हिस्से पर रखें जो सीने में हवा आएगी, हलक से जाएगी तो लाशा फूलने लगेगा। लाशा फूलना नहीं चाहिए, मोटा होना नहीं चाहिए, वज़न उसका नहीं बढ़ना चाहिए। तो पेट के ऊपर आपने नमक रख देना है। तो नमक रख देने से पेट भी दब जाएगा थोड़ा सा और पेट मोटा नहीं होगा, और हवा भी आपने रोक दी, जबड़े भी मिला दिए, आंखें भी बंद कर दी, हाथ और पैर को भी सीधा कर दिया। अब आप दुरूद शरीफ भी पढ़ें और उसके बाद लोगों को वहाँ पर जमा होने दे दें। उसके बाद लोगों को इत्तला दे रहे हैं, कर रहे हैं, जिसको ही बोलना है जल्दी जल्दी में इनको बुलाए उनको बुलाए, वैसा नहीं। और पैर जो है क़िबले की तरफ करने में कोई हरज नहीं है। जैसे इधर क़िबला है तो दरअसल क़िबले की तरफ पैर नहीं करते हैं हम, क़िबले की तरफ सीना होता है। तो देखने वालों को दिखता है कि शायद पैर करें। अभी यहाँ पर बैठे हैं, अब जैसे अब्दुर्रहमान साहब बैठे हुए, अब ये इधर सीना इनका क़िबले की तरफ है, अगर इनके पैर नहीं मुड़ता है, अब इनको नमाज़ पढ़ना है तो क्या करेंगे? ज़ाहिर है दोनों पैर ऐसे ही लंबे कर देंगे। किधर करेंगे? क़िबले की तरफ ही करेंगे, क्योंकि सीना क़िबले की तरफ करना है। नमाज पढ़ते वक्त सीना क़िबले की तरफ करना है। पैर अलतक पलतक मार के नहीं बैठ सकते, या तहियात में बैठे जैसा नहीं बैठ सकते। क्या करेगा? पैर लंबे भी कर देगा, ऐसे ही बैठे रहेगा, हाथ बांध लेगा, तब भी सीना अगर आदमी का क़िबले की तरफ है तो पैर भी उसके क़िबले की तरफ ही होते हैं। इस लिहाज से क़िबले की तरफ पैर करके मैयत को लिटा देते हैं और उसके बाद उसको
दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ेंगे, जिसको मयसर है कुरान शरीफ पढ़े, और फिर लोगों को जो इत्तला देते हैं वो इंतकाल की इत्तला फ़ौरी से पहुंचा दिया जाना चाहिए, ताकि बाद में नाराज़गियाँ ना हो कि हमें इत्तला बगैर दिए के दफन कर दिए, हमें मालूम नहीं करे थे। ये ऐब है कि किसी को नहीं बताना, जल्दा जल्दी करके मैयत को दफन कर देना और रिश्तेदारों तक बात नहीं पहुँचाना ऐब है। ऐसा काम किसी के साथ ना करें, बल्कि हर एक को बात पहुँचा दे। और अगर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है, गाँव वालों से ताल्लुक़ है, तो गाँव के लोगों को आने में 4-4 घंटे लग जाते हैं, तो उसका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना कि पूरे डिस्ट्रिक्टों के लोग, कम उम्र बच्चा है 5 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, आप पैदा हुआ दूसरे दिन दफन कर दिया, रात में पैदा हुआ सुबह फजर में दफन कर दिए, तो किसी को नाराज़गी नहीं रहती, वो बच्चे का लोगों से ताल्लुक़ राब्ते नहीं रहते। बच्चे की उम्र जितनी ज़्यादा होगी उतने लोगों से ताल्लुक़, बाद लोग सोशल मिजाज के रहते तो वो सैकड़ों लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, राब्ते उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक की खैर आफियत सलामती, उनके लिए अच्छा मशवरा बातचीत, ऐसे जो लोग रहते हैं उनके जो है चाहने वाले, उनके दोस्त अहबाबों का सर्कल बढ़ जाता है। और ऐसे ही जो उम्र को पहुंच जाते हैं, जिनकी उम्र 70 साल 80 साल हो गई, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, तो उनकी औलाद फिर औलाद की औलाद हो जाती है, फिर बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, उनके पोतरे, और फिर गांव के लोग, फिर शहर के अंदर घर के लोग, मतलब उनका ख़ानदान एकदम बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो उतने ज़्यादा लोग रहते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों की तदफीन के अंदर उजलत ना करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर सब जमा हो जाए। और लोगों को बोलते वक्त में बदनीयती ना हो कि हमारे अब्बा के नमाज जनाजा में बहुत लोग आएंगे तो हम गुरूर करेंगे, ये तकब्बुर पसंद नहीं है अल्लाह को, कि ख्वाहिश ये ना हो कि अम्मी के जनाजे में लोग ज़्यादा हो, अब्बा के जनाजे में, दादा के जनाजे में लोग ज़्यादा हो, इस बदनीयती से लोगों को ना बुलाएं। नीयत ये होना चाहिए कि लोगों तक इत्तला पहुँच जाए, उस नीयत के साथ लोगों को इत्तला दे। और